Don't forget subscribe, like, comment, and don't forget press bell. See you later. Bye. Hah? Mana kita? Going to Ole-Ole Bali. Ole Bali. Yeah. Makan lunch dengan Brother Ansram dan Sis Melanie. Yeah. Ya, kali ini kita mau makan di sini guys, di Ole-Ole Bali bersama Justin, Kamis, dan Brother Ansram dengan Sis Melanie. Hey, what is that? What must you say? Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Auntie. Halo. Halo, Sis.
rasa ala-ala Bali. Very nice. Minuman Bali with lime and pandan. Sedap sekali. Mantap. Untuk makanannya gimana? Makanan pun mantap, super mantap. 5 bintang. Oke, untuk berada Anselam? Sedap, makanan dia sedap, variety dia banyak, makanan dia pun rich dengan flavor. Memang tak, memang akan datang balik lah, confirm akan datang balik. Thank you. Sis Melanie? Makanan memang sedap. Yang paling best is the sambal. Sambal. Kau. Portion dia pun besar. 2 orang boleh share satu. Oke. Memang akan boleh datang balik.